Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, in this session we are going to talk about a very important topic of your syllabus, that is about the Lamarckism. Evolution की theories के एतबार से भी बहुत important topic है और आपके समझने के लिए भी और बोर्ड के हवाले से भी ये एक अहम topic है. इसकी details बोर्ड पे देखते हैं. Alright students. सबसे पहली चीज जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा आज वो ये है स्टूडेंट्स, व्हाई डू वी डिस्कस द एवोल्यूशन. हमें इर्तिका के मुताले की ज़रूरत क्यों पेश आती है. तो उसके लिए स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि बुनियादी तौर पे जो ज़िंदगी का आगाज़ है तब से लेके आज तक क्या तमाम जानदार अपनी असली हालत में मौजूद हैं. अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब तब्दील हो के इस एडवांस लेवल तक पहुंचे हुए हैं. तो ये जो सारे की सारी तब्दीली है दरमियान में वक्तन फवक्तन जो छोटी छोटी तब्दीलियां वकू पजीर होती रही या रूनुमा होती रही, उन तमाम तब्दीलियों के बाद ये जो मजमूए बने हैं, इन तमाम के तमाम मजमुआत को अगर हम एक फ्रेम के अंदर फिट करके देखें तो हमें पता चलता है कि यस द एवोल्यूशन डज एग्जिस्ट. तो इस वजह से हमें एवोल्यूशन को स्टडी करना पड़ता है. हमारे इर्द गिर्द जो ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन स्पीशीज डिस्कवर हो चुकी हुई हैं, उन तमाम डिस्कवर्ड ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना और फिर उनकी खसूसियात को कोरिलेट करना, उनको एक दूसरे से दोबारा से री रेडिएट या री ओरिजिनेट करवाना, ये सारे के सारे फीचर्स एवोल्यूशन का हिस्सा हैं. ऑलराइट, इनको देखने से ही हमें पता चलता है या इनका मुताला करने से हमें पता चलता है कि एंसेस्ट्रल ऑर्गेनिजम्स किसी और तरह के थे और बाद में आने वाले डिसेंडेंट्स जो हैं नाउ दे आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट. तो बुनियादी तौर पे जो आज का हमारा टॉपिक है, इट इज लामार्किज्म. अब स्टूडेंट्स, लामार्किज्म इज वन ऑफ द थ्योरीज, क्योंकि इससे पहले भी साइंसदान या फिलोसोफर्स जो हैं वो आपस में इस बात पे बहस किया करते थे कि जिंदगी का आगाज कैसे हुआ है. तो वो जो जिंदगी का आगाज एक्सप्लेन करने के लिए जो जो थ्योरीज या जो आइडियाज उनको आए हुए हैं, उन तमाम आइडियाज को एक जगह पे इकट्ठा किया गया और उनमें से डार्विन के आने से पहले वाले फिलोसोफर्स की या नेचुरलिस्ट की हम बात कर रहे हैं, तो उनमें से जो सबसे नुमाया नाम है वो जीन बैप्टिस्ट लामार्क का है. और लामार्क ने इस चीज को एक्सप्लेन किया कि यस एवोल्यूशन डज एग्जिस्ट एंड एवरी नेक्स्ट कमिंग जनरेशन इज बेटर देन द प्रीवियस जनरेशन. इसको एक्सप्लेन करने के लिए इसने कुछ लॉजिक्स डेवलप की. उन लॉजिक्स को आज चूंकि हम 21वीं सदी में पहुंच चुके हुए हैं, हमारे पास बहुत ही एडवांस किस्म की रिसर्च मौजूद है, मोलेकुलर लेवल तक हम चीजों को जान चुके हुए हैं, तो अब जाके उसमें से कुछ पोस्टुलेट्स जो हैं वो रिजेक्टेबल हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब उसने वो थ्योरी प्रपोज की थी उसी वक्त उसमें बहुत सारे फॉल्ट्स या फ्लॉज थे. ऑलराइट, बाद में जब बहस की गई, बाद में जब रिसर्च हुई तो पता चला कि नाउ इट कैन बी रिजेक्टेड और फॉल्सिफाइड, लेकिन उस वक्त के लिहाज से इट वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट आइडिया. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो जो थ्योरीज हमारे पास सबसे अहम है, जिनको हमने अपने सिलेबस का हिस्सा भी बनाया हुआ है और एवोल्यूशन में भी इनका एक नुमाया मकाम है, सबसे पहली चीज है लामार्किज्म इटसेल्फ, जिसे हम थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं. ऑलराइट, फिर उसके बाद डार्विनिज्म, डार्विन ने बहुत ही अहम किरदार अदा किया हुआ है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिहाज से. फिर उसके बाद नियो डार्विनिज्म, इट इज द ब्लेंड ऑफ द एवोल्यूशनरी आइडियाज या कॉन्सेप्ट्स ऑफ एवोल्यूशन एंड द जेनेटिक्स या मॉडर्न जेनेटिक्स. इसी वजह से इसको हम कहते हैं मॉडर्न सिंथेसिस. ऑलराइट, फिर स्टूडेंट्स जो अहम हिस्सा जो हम अभी मेन फोकस जिस पे करेंगे, इट इज अबाउट द लामार्किज्म. ऑलराइट, अब थोड़ा सा लामार्क के मुतालिक अगर हम जानना चाहें तो हमें पता चलता है कि लामार्क जो है, सबसे पहली चीज तो इसका मुजस्समा आपको नजर आएगा पेरिस में. जब हम जाते हैं नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में तो वहां पे सबसे बाहर सबसे नुमाया करके इन्होंने एक स्टैचू इसका बनाया हुआ है. बुनियादी तौर पे ये इस चीज का क्रेडिट है कि ही हैज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टुवर्ड्स द साइंस. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर जो इसकी पब्लिकेशन थी जो इसने पब्लिश की 1809 में, जो कि डार्विन का बुनियादी तौर पे पैदाइश का साल था, तो चीजें कोरिलेट होती चली गई. अब अगर हम पब्लिकेशन की बात करें तो किताब का नाम या वो जो एक रसाला या मैगजीन जो पब्लिश हुआ स्टूडेंट्स, उसका नाम था फिलॉसफी ज़ूलॉजिक. इनवर्टिब्रेट्स पे इसका काम था, लेकिन इसने साथ ही साथ ये आइडियाज भी डेवलप किए कि एंसेस्टर से डिसेंडेंट्स की जानिब जाते हुए बहुत सारे जानदारों में तब्दीलियां ऑब्जर्व की जाती हैं और यही तब्दीलियां अल्टीमेटली एवोल्यूशन की बैकबोन करार पाई. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब अगर हम इसके मेन जो मैकेनिज्म जिसको इसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है उस पे अगर रोशनी डालें तो हमें पता चलता है, he presented the mechanism to explain how specific adaptations evolve, यानी कि वो तब्दीलियां
جو ایک جنریشن میں آ رہی ہیں, پھر اس کے بعد اگلی جنریشن میں آ رہی ہیں, پھر اس کے بعد اگلی جنریشن میں آ رہی ہیں, اور کئی نسلیں گزرنے کے بعد جب وہ ایک کیومولیٹو پروڈکٹ بن جاتا ہے تو پھر وہ پروڈکٹ کسی نئی نسل یا انٹائرلی ڈفرنٹ جنریشن کی فارم میں ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. ان ساری چیزوں کو اس نے کچھ پوائنٹس کے تحت ایکسپلین کیا ہوا ہے, ان پوسٹولیٹس کو ون بائی ون ہم ڈسکس کرتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس, the postulates of the Lamarckism or the theory of acquired characteristics are, سب سے پہلی بات جو یہاں پہ ڈسکس کی جا رہی ہے internal vital force. اب یہاں پہ اسٹوڈنٹس ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ جیسے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی آئیڈیا یا کوئی سائنٹیفک بات آتی ہے تو ہم اس کو فوری طور پہ اسلام کی روشنی میں جانچنے یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ تمام لوگ جن کا کرسچینٹی سے تعلق ہے, انہوں نے بھی جب آغاز کیا سائنس کا یا فلسفیکل آئیڈیاز پیدا کرنے کا, تو they tried to search everything from the Bible. alright, اب وہاں پہ چونکہ ایک آئیڈیا ڈیولپ ہوا ہے اور وہ وحدانیت کا ہی آئیڈیا ہے, اسی چیز کو سائنس میں لامارک نے کس طرح سے ریپرزینٹ کیا کہ انٹرنل وائٹل فورس ہوتی ہے جانداروں کا اپنا پیدا ہونا اور پھر اس کے اندر نئی چیزوں کا ڈیولپ ہونا. It is due to the presence of a vital force, and that vital force is the force of life, جسے ہم زندگی کی قوت کہتے ہیں. تو وہ جو زندگی والی چیز ہے that is the vital force. alright, پھر اس کے بعد second postulate جو ہے اس کا, it is the effect of environment and new need. اب یہ والی چیز ہمیں adaptations کی طرف لے کے جاتی ہے, اور adaptations کو ہم بھی قبول کریں گے اور ہر ایک سننے والا کوئی بھی لٹریٹ پرسن بھی قبول کرے گا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں انسان اپنے اندر بھی پیدا کرتا ہے. اگر ماحول کسی صورت میں متاثر کر رہا ہے تو اگر ہم وائلڈ میں رہنا شروع ہو جائیں, یعنی ہم نے یہ جو شیلٹر پلیسز گھروں کی شکل میں یا بلڈنگز کی شکل میں بنائے ہوئے ہیں, اگر یہ نہیں ہوں گے تو ہمارے اندر براؤن سکن کا ڈیولپ ہو جانا itself it is an adaptation. alright, اسی طرح ریجنل ڈفرنسز ہمیں نظر آتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ, so these are adaptations. alright, تو یہ جو adaptations ہیں بنیادی طور پہ یہ ماحولیاتی تبدیلیوں کے مسلط کردہ چینجز ہوتی ہیں جن کو پھر انسان یا باقی جاندار اپنے اندر تبدیل کرتے چلے جاتے ہیں. It become the need or it become the adaptation. alright students, اب اس کے بعد third postulate is use and disuse of organ. اب یہ وہ والا debatable point ہے کہ جس پہ سب سے زیادہ بحث کی گئی کہ کیا یہ ممکن ہے یا نہیں ہے. تو ماڈرن سائنس میں آ کے کچھ چیزیں اس کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کرتی ہیں کہ بھائی it is completely unbelievable کہ کوئی بھی آرگن یا باڈی کا کوئی پارٹ اگر بہتر طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے تو وہ زیادہ ڈیولپ ہو جائے گا, ہائیلی آرگنائزڈ ہونا شروع ہو جائے گا, اور باڈی کا اگر کوئی ایک پارٹ لیس یوز میں آتا ہے, نسبتاً کم استعمال ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آہستہ 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 ریڈیوس ہوتا چلا جائے گا اور الٹیمیٹلی ڈی جنریٹ ہو جائے یا مکمل طور پہ ہی غائب ہو جائے. تو اس چیز کو ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ those parts of the body used to cope with the environment become larger and stronger, while those that are not used deteriorate or degenerate. اب اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے لامارک نے کچھ ایگزامپلس بھی بتائی ہوئی ہیں. ایگزامپلس کو ون بائی ون ابھی ہم آگے جا کے ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. The fourth postulate is inheritance of acquired characteristics. اب یہ والی بات جو ہے اسٹوڈنٹس, اس کو ہم کسی حد تک قبول کر سکتے ہیں. کیوں قبول کر سکتے ہیں کہ پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ماحول سے کچھ نہیں سیکھ رہے؟ تو ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. تو یہ ہمارے ایکوائرڈ کریکٹرسٹکس ہیں. اسی طرح سے بہت ساری چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے چیزیں انوائرمنٹ کی وجہ سے ہمارے اندر تبدیلیاں لے کے آتی ہیں. وہ جو تمام تبدیلیاں ہیں وہ ہماری باڈی کا حصہ بنتی چلی جا رہی ہیں, وہ ہمارے آرگینک مالیکیولز کے اوپر بھی اثر انداز ہو رہی ہیں. تو یہ والی چیزیں these are the acquired characteristics, کیونکہ یہ ہمارے اپنے نہیں ہیں, ہم باہر سے کہیں نہ کہیں سے ان کو حاصل کر رہے ہیں. وہ کسی بھی ماحولیاتی تبدیلی کا بھی رزلٹ ہو سکتا ہے. alright students, so these are the inheritance of acquired characteristics. The modifications an organism acquires during its lifetime can be passed on along to its offsprings. اب یہ وہ والی بات آ جاتی ہے کہ جب ہم یہ کہیں کہ بھائی آدم علیہ السلام تو ایک ہی انسان تھے, لیکن موجودہ دور میں ہمیں جو 7 بلین کے قریب انسانی آبادی نظر آ رہی ہے, کیا تمام انسان ایک ہی جیسے ہیں؟ نو. ڈفرنٹ کانٹیننٹس پہ نظر دوڑانے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر جگہ پہ مختلف انوائرمنٹ میں رہنے والے انسان مختلف خصوصیات کے حامل ہیں. تو یہ اڈیپٹیشنز ہیں جو آہستہ 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 اکٹھی ہوتی چلی گئیں, اور انہوں نے وہ ایکوائرڈ کریکٹرسٹکس جو تھے ان کو آہستہ آہستہ آگے انہیرٹ کیا, اور پھر موجودہ دور میں ہمیں جا کے
मुकम्मल तौर पे एक नई नस्ल नजर आना शुरू हो जाती है. So this is acquired characteristics की inheritance. Alright. फिर इसके बाद students last point, it is again the debatable thing, speciation या speciation इसको हम कहते हैं कि वो तमाम तब्दीलियां जो एक जनरेशन या काफी पुरानी जनरेशन से आना शुरू हुई और इकट्ठे होते 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 आखिरकार एक एंटायरली डिफरेंट नई स्पीशीज जो है वो ओरिजिनेट हो जाए, तो फिर हम कहते हैं कि दिस इज स्पेसिएशन. ये भी डिबेटेबल चीज है क्योंकि यहां पे डार्विन ने बाद में जाके ऐड की नेचुरल सिलेक्शन, तो उसका कॉन्सेप्ट ऐड करने के बाद समझ में आती है, लेकिन जो लामार्क कहते हैं कि यूज एंड डिसयूज के अकॉर्डिंगली नई स्पीशीज पैदा हो जाती हैं, तो ये वाली चीज हमें हजम नहीं हो सकती. ऑलराइट, जो एग्जांपल्स लामार्क ने डिस्कस की हुई हैं इनकी हम वन बाय वन बात कर लेते हैं. एग्जाम्पल्स की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज अबाउट द ब्लैक स्मिथ डेवलपिंग अ बिगर बाइसेप इन द आर्म दैट वर्क्स द हैमर. अब ये वाली चीज हमें किसी हद तक तो समझ में आती है कि अगर कोई एक लोहार काम कर रहा है और बार बार उसने हथौड़ा चलाना है, तो वो हथौड़ा चलाएगा तो ऑब्वियसली उसके मसल्स डेवलप होंगे. अगर वो दोनों हाथों से चला रहा है तो दोनों बाइसेप्स डेवलप हो जाएंगे. लेकिन ये वाली बात कि अगर आहिस्ता आहिस्ता वो सारी जिंदगी ये काम करता चला जा रहा है तो विद इन हिज वेरी लाइफ तो ये बन जाएगा एक्वायर्ड कैरेक्टर, लेकिन फिर आगे ऐसा नहीं होगा कि उसका बच्चा पैदाइशी तौर पे एक राइट साइड वाले स्ट्रॉन्ग बाइसेप के साथ पैदा हो जाए. तो यहां पे कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो जाता है कि एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कैन नॉट बी इनहेरिटेड, ऑलराइट, until or unless they are passed on to a dozen generations, और फिर भी उसके बाद चांस है कि भाई इनहेरिट हो या ना हो. तो इसी तरह कुछ और मिसालें, जैसे कि मशहूर जमाना मिसाल है जिराफ स्ट्रेचिंग इट्स नेक टू द न्यू लेंस इन द परस्यूट ऑफ द लीव्स टू ईट. अब ये वाली चीज हमारी समझ में आती है कि अगर जराफे किसी जमाने में घोड़े के साइज का कोई जानवर था और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ क्या हुआ कि उन्होंने घास खाना छोड़ी या जमीन से घास खत्म हो गई, तो उनको दरख्तों के पत्ते खाने के लिए अपनी गर्दन को खींचना पड़ा ऊपर की जानिब. अब उस खिंचाव की वजह से पहले निचले लेवल पे थे पत्ते तो उन्होंने खा लिए, फिर वक्त गुजरने के साथ साथ पत्ते और ऊंचे होते चले गए तो उनको अपनी गर्दनों को और ज्यादा स्ट्रेच करना पड़ा. तो ये जो खिंचाव की कुव्वत है, जब ये कोई कम्युलेटिव प्रोडक्ट बना तो फिर जाके लंबी गर्दनों वाले जराफे हमें नजर आना शुरू हो गए. अब यहां पे ये वाली बात भी उस सूरत में काबिल कबूल नजर आती है कि अगर कई जनरेशन तक इनकी ट्रांजिशन चलती रही हो और ट्रांजिशन चलते चलते कोई म्यूटेशन हो गई हो जिसकी वजह से नेचर ने इनको फेवर किया हो कि अब इनकी गर्दन जो है वो इलोंगेट होगी और फिर उसके बाद ये इस काबिल हो जाएं कि दरख्तों के पत्ते ज्यादा बड़े लेवल से या ज्यादा हाइट से खा सकें. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अदरवाइज ये खाली खींचने से ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि बचपन से लेके बाज घरों में भी ये वाले मशवरे दिए जाते हैं कि आप लटका करें आप लंबे हो जाते हैं. तो जरूरी नहीं कि आप लटकने से ओवरऑल हाइट ही लंबी हो, ऐसा भी मुमकिन है कि खाली बाजू ही लंबे हो जाएं. ऑलराइट, फिर उसके बाद जो थर्ड एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द डिसअपीयरेंस ऑफ लिम्स इन स्नेक्स. अब ये वाली बात सुनने में हमें हजम नहीं होती कि भाई सांप जो है उनकी बहुत सारी टांगे हुआ करती हों और फिर वो पेट के बल रींग के चलते थे, उन्होंने टांगे इस्तेमाल नहीं की तो टांगे आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस हो गई और फिर डीजेनरेट हो गई. लेकिन अब गड़बड़ ये है कि पाइथन्स वगैरह कुछ इस तरह के बड़े सांप जिनके अंदर पेल्विक गर्डल के रेजिड्यूज या वेस्टिजेस हमें नजर आते हैं कि बाकियात हैं उनके अंदर पेल्विक गर्डल की हड्डियों की तरह के, तो फिर हम सोच में पड़ जाते हैं कि कहीं ना कहीं दरमियान में कोई ट्रांजिशनल ऑर्गेनिज्म ऐसा रहा होगा कि जो मौजूदा दौर के स्नेक्स नजर आ रहे हैं उनके अंदर अगर टांगे नहीं हैं तो शायद दरमियान वालों में कहीं टांगे रह चुकी हों. ऑलराइट, तो ये जो शायद वाली बात है, ये प्रोबेबली वाली बात होती है, इसका मतलब ये है कि स्टिल वी आर इन सर्च ऑफ सम एविडेंसेस. फिर उसके बाद स्टूडेंट्स इस तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की लामार्क ने कि वेब्ड फीट जो डक्स के अंदर हैं, यानी बुनियादी तौर पे है तो ये बर्ड, अब पानी के अंदर अगर रह रहा है तो पानी में जो नीड डेवलप हुई इसके तैरने के लिए वो क्या थी कि इसकी उंगलियों के दरमियान में अल्लाह ताला ने इसको स्किन दे दी, जिसकी वजह से इसके पांव वेब्ड हो गए ताकि ये पानी में उनको ओर्स की तरह चप्पुओं की तरह चलाए और चलती चली जाए. तो ये भी एक्वायर्ड कैरेक्टर पॉसिबल है. फिर इसी तरह लास्ट एग्जांपल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, रिड्यूस्ड विंग्स इन रनिंग ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड्स, जिसकी बेहतरीन मिसाल कीवी और ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग वगैरह हो सकते हैं. कि आपने देखा होगा शुतुरमुर्ग की टांगें ज्यादा डेवलप्ड होती हैं एज कंपेयर टू द विंग्स, और फिर वो तमाम रनिंग बर्ड्स जो हमारे इर्द गिर्द हैं उनकी फ्लाइट जो है वो कम हो चुकी होती है लेकिन दौड़ने की कुव्वत उनमें ज्यादा होती है. यही वजह है
کہ مرغے مرغیوں کے ڈرم سٹرکس جو آپ لوگ کھا رہے ہیں ان میں زیادہ مسکولیچر ہمیں نظر آتا ہے. تو بہرحال یہ تمام ایگزامپلز لامارک نے ڈسکس کی. پھر اسٹوڈنٹس اس کے بعد یہیں پہ بھی کہانی ختم نہیں ہوئی. بہت سارے ڈسینڈنٹس نے یعنی آنے والے سائنسدانوں نے لامارک کے کانسیپٹس کو چیلنج کیا, ٹھیک کرنے کی کوشش کی, کیونکہ سائنس میں تو جو چیز پروو ہوگی وہی تھیوری بنے گی, اور اگر کوئی چیز پروو نہیں ہو رہی تو وہ آہستہ آہستہ نگلیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ بھی یہ بات قابل غور ہے کہ بعد میں لامارکزم کو جب جینیٹکس کے کچھ آئیڈیاز کے ساتھ ملایا گیا تو اس کو نیو لامارکزم کا نام دیا گیا, اور اس نیو لامارکزم میں ہمیں اڈیپٹیشن سے آنے والی تبدیلیاں اور پھر ان سے پیدا ہونے والی نئی جنریشنز, اور that generations are always well developed as compared to the previous generations, اس کانسیپٹ کو ہم قبول کر سکتے ہیں. alright, تو اس وجہ سے لامارک نے انیشیٹو ضرور لیا تھا اس چیز کو سمجھانے میں کہ yes the organisms are evolving with the passage of time, so he deserves a credit. یہیں پہ آج کے سیشن کا اختتام کر رہے ہیں, پھر انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سیشن میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی.